नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम भद्रक जिलार प्रमुख 10टी पर्यटन स्थल विषय जाना। आपण भद्रक जिला बुलवाई बाहर कि भद्रक जिलार पर्यटन स्थल विषय जानवा चाहूँ तेबे ए भिडियोटी आपण भद्रक जिला जीवे किपरि केउटी रहिबे कौन सब पर्यटन स्थल बुली देखिबे केते खर्च हबो ट्रेन जोगे किपरि जिवे बस किबा कार जोगे किपरि जिवे ए भिडियो देखिले आपण सब किछि जानि परिबे। तेबे दर्शक बंधु भिडियो को शेष पर्यंत न देखिले आपण माने भद्रक जिलार पर्यटन स्थल विषय किछि भी जानि परिबेनी। ते भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु, समस्त टूर गाइड जानतु आ भद्रक जिला बुलिबार मजा मध्य नियंतु। तेबे दर्शक बंधु आपण गोटे अनुरोध, आपण केउ जिल्ला ए भिडियो देखुछन्ती निहाती आपण माने कमेंट बॉक्स रे आपण जिल्लार नाम निहाती लिखंतु। हम भिडियो को गोटे लाइक करंतु, हम चैनल को जति सब्सक्राइब करना हाते निहाती सब्सक्राइब करंतु। तेबे दर्शक बंधु समुद्र तट, प्राचीन मंदिर एवं ऐतिह्यर निजस्व गाथा नहीं भद्रक जिला हेउची ओडिशार एक अपूर्व गंतव्य। आसुतु देखिबा भद्रक जिलार से अविस्मरणीय पर्यटन स्थल गुड़िक जोंथिरे रहिछि ऐतिह्य, शांति और सौंदर्यर अद्भुत मिश्रण। तेबे दर्शक बंधु एबे आसुतु जानिबा भद्रक जिलार प्रमुख पर्यटन स्थल गुड़िक कौन कौन रहिछि आ ता विषय किछि अजଣା कथा जानिबा। प्रथम होउछि आखंडलमणि मंदिर। आखंडलमणि मंदिर आरडी ग्राम में अवस्थित एवं यह भद्रक 40 किलोमीटर एवं भुवनेश्वर 136 किलोमीटर दूर में अवस्थित। यही मंदिर में भगवान शिव को पूजा करा जाए। किंवदंती अनुसार तत्कालीन जमीदार नीलाद्री सामंत सिंह दिने निज जमी हल करने निमंते अनंत नामक जड़े हल को निर्देश देते। अनंत किछि समय हल बुलाई पर हताड़ लंगल मुनटी माटी तले थिबा एक वस्तु बाजी भांगी जाइतिला। तत्क्षणात आकाश रे कला बादल छाई जाइतिला। प्रचंड घड़घड़ी सह बिजुली चमकिबारे लागिला। लुहार निर्मित फालटी भांगी जिबा सहित प्रकृतिर अवस्थार हताड़ परिवर्तन रे आतंकित हो जाइतिबा अनंत वस्तुटीर चारिकड़े रे माटी आड़ेला। एक कला मुगुनी पत्थर धरु रक्तर धार बैतरणी नदी आड़ को बोही जाउथार देखिला। यहाँ पर से जाई जमीदार को समस्त कथा मध्य जणाइला। जमीदार समर सिंह किछि ग्रामवासी को नहीं घटनास्थल में पहुंचते। सेतेबेले आ शब्द रड़ी करी बाबा आखंडलमणि शिवलिंग रूप में विद्यमान हेले। आ शब्द रड़ी करिथिबो सेही स्थानर नाम आरड होई रहि जाइछि। निहाती आपण माने भद्रक जाउथले बाबा आखंडलमणि को निहाती दर्शन करेंगे, आपन मनस्कामना निहाती पूर्ण हो। नंबर 2 धामरा बंदर। धामरा बंदर बैतरणी नदीर मुहाणे समुद्र कूल में अवस्थित एवं भद्रक सहर 65 किलोमीटर एवं चांदबाड़ी 45 किलोमीटर दूर में अवस्थित। भरमणी एवं बैतरणी नदीर मिलनस्थल एक रोमांचकर स्थान जहाँ पर्यटन मानक नदीर संगम एवं संलग्न समुद्र बेलाभूमिर प्राकृतिक सौंदर्य उपभोग करने को आकर्षित करते। धामरा मंदिर धामरा बंदर 10 किलोमीटर दूर में अवस्थित। जदि पर्यटक माने बंदर सुविधा परिदर्शन करने को योजना करछन तेबे स्थानीय निर्देशावली जांच करने को पड़े एवं आवश्यक अनुमति नेबा को परामर्श मध्य दिया जायछि, कारण एहार वाणिज्यिक कार्य जोगु प्रवेश प्रतिबंधित होई पारे। धामरा बंदर एवं एहार आखपाखर शिल्प कार्यकलाप प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक ऐतिह्य एक अन्य मिश्रण प्रदान करथे, जहाँ एहाको भद्रक जिला अनुसंधान करुवा पर्यटक एक उपयुक्त स्थान करथे। जदि आपण माने भद्रक बुलिया पय जाउछन तेबे धामरा बंदर आ धामरा मंदिर निहाती दर्शन करि आसीबे। नंबर 3 मां भद्रकाली मंदिर। मां भद्रकाली मंदिर भद्रक शहर दक्षिण पश्चिम दिगरे 5 किलोमीटर दूर में अवस्थित। मां भद्रकाली मंदिर भद्रक जिलार एक प्रसिद्ध मंदिर। देवी भद्रकाली प्रतिमा कला ग्रानाइट रे निर्मित एवं सिंह उपरे पद्म मुद्रा रे विराजमान। यही अंचल स्थानीय लोक देवी प्रति बहुत विश्वास अच्छी जे माँ से इच्छा पूर्ण कर स्थान परिवेश बहुत शांत। माँ भद्रकाली मंदिर ओडिशार भद्रकर एक प्रसिद्ध मंदिर। आपण भद्रक जाउथिले माँ भद्रकाली मंदिर निहाती बुली आसिबे। नंबर 4 माँ धामराई मंदिर। माँ धामराई मंदिर धामरार एक छोट उपकूलवर्ती सहर निकट में अवस्थित एवं यह भद्रक सहर प्राय 60 किलोमीटर दूर एवं बंगोपसागर उपकूल में अवस्थित। देवी माँ धामराई को मत्स्यजीवी संप्रदायर जड़े विधवा महिला पूजा करती। भक्त मैंने माँ धामराई एक कामना पाइबा एठाक आसी था। मकर संक्रांति यही मंदिर मुख्य पर्व। निहाती भद्रक जाउथिले माँ धामराई मंदिर निहाती बुली आसिबे। नंबर 5 बिरंची नारायण मंदिर।
ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଭଦ୍ରକରୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଆଡ଼କୁ 15 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 143 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ, ଯିଏ ପ୍ରାୟ ଚାରିମୁଖୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଭାବରେ ବିରାଜିତ। ଗୁଣ୍ଡୁନି ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏହି ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନାର ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଠିଆ ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ମନ୍ଦିର ପରେ ଏହା ବିଶ୍ୱରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ଦିର। ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶା ଭଦ୍ରକରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ। ନମ୍ବର 6 ମା ବଙ୍କବାସୁଳୀ ମନ୍ଦିର। ମା ବଙ୍କବାସୁଳୀ ମନ୍ଦିର ଭଦ୍ରକର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଏହା ଭଦ୍ରକର କଚେରୀ ବଜାରର ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ବଙ୍କବାସୁଳୀ ମନ୍ଦିରର ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ। ଏହି ସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ଯାହା ଉପରେ ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଥାଏ। ଏହି ମା ବଙ୍କବାସୁଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଭଦ୍ରକ ଯାଉଥିଲେ ମା ବଙ୍କବାସୁଳୀ ମନ୍ଦିର ନିହାତି ବୁଲି ଆସିବେ। ନମ୍ବର 7 ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଏରମ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ। ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଏରମ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ଠାରୁ 16 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଳିଦାନ ସ୍ଥାନ। ଏହି ଭୂମିର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ପାର୍ଶ୍ୱ ଗମେଇ ଏବଂ କଂସବସ ନାମକ 2ଟି ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଏକ ଦୁର୍ଗ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସୀମା ଯୋଗୁଁ ପୁଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହଜ ନଥିଲା। ତେବେ 1920 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ନେତା ଯେପରିକି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏହି ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ କେ ମହାତାବ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଏରମରେ ସାଧାରଣ ସଭା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 8 ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦର। ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ସହରରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦରରେ ଏକ ବତୀଘର ଅବସ୍ଥିତ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦର ଏକ ଛୋଟିଆ ମାଛ ଧରିବା ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ନଦୀ ବନ୍ଦର ଥିଲା। 1866 ମସିହାରେ ଏବଂ 1881 ମସିହାରେ ଏହି ବନ୍ଦରରୁ ବଙ୍ଗଳାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସରକାରୀ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପରିଦର୍ଶକ ପାଇଁ ବହୁତ ମନୋରମ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ମା ପାଟଣା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧମ ଆଶ୍ରମ, ଆଖଣ୍ଡଳୀ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଦେବୀ କାଳୀ, ପୋଖରୀ ସାହି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଚାନ୍ଦବାଲି ସହର ଭିତରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥିତ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶାର ଭଦ୍ରକରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଚାନ୍ଦବାଲି ସହର ବୁଲିବା ସହିତ ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ଦର ନିହାତି ବୁଲି ଆସିବେ। ନମ୍ବର 9 ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର। ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଭଦ୍ରକ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ହେଉଛି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଭକ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର। ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ମନ୍ଦିର ଭଦ୍ରକର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ନମ୍ବର 10 ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାବରଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ସହରରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର। ରଥଯାତ୍ରା ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପୁରୀର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହିତ ବହୁତ ସମାନ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଯେପରି ମନୋରମ ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭରପୂର। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ହଜାର ହଜାର ପରିଦର୍ଶକ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଖାପାଖି 3000 ରୁ 5000 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଭଦ୍ରକ ସହରରେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 10ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।